хүмүүс 7 хоногийн турш одоо ингээд семинар унших юм байл семинараа. 한국 사람들은 침샘 참 좋아하거든요. Солонгос хүмүүс ч гэсэн энэ зүйл зүйлд маш их дуртай байгаа. 그래서 웬만한 분들은 다 배우고 싶어 합니다. Тэгээд тийм учраас хүмүүс ерөөдөө сурахыг хүсэж байгаа. 그래서 책을 제가 한국에서 썼던 책을 복사를 했습니다. Тэгээд тийм учраас маш нөө бичсэн номоо Канадад юм байна. 15권만 복사를 했거든요. 15% байсан. 15% хувилсан юм. 제가 이제 그 책을 여러분들이 좀 보시기에는 상당히 힘든 책이고요. Тэгээд тэр ном одоо ингээд одоо бид нар уншихад л хүн дээр бичигдсэн. 그래도 혹시 가지고 싶으시다면 복사를 하십시오. 빌려줄 테니까. Тэгээд яг тэгсэн ч гэсэн би одоо ингээд уншия гэж тэгээ ордё гэж хүсэж байгаа хүмүүс би өгнөө тэгээд хуйлаад аваарай. 언젠간 읽고 말 거야. 그런 생각이 있다면. Хэзээ цагт унших байх гэж бодож байна. 내일 한번 보여드리겠습니다. 지금 굉장히 두껍습니다. 한 800페이지 정도 됩니다. 800 textтэй юм байна. 자, 이제 오늘은 허리 쪽에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. За өнөөдөр болохоор бид хамтдаа бэлхүүсний талаар үзье. 이 중에 허리 전혀 안 아프신 분 있나요? Энэ зэрэгс бэлхүүс нь өвддөггүй хүн байна уу? 허리 한 번도 안 아픈 사람이 있습니다. Нэг удаа ч гэсэн одоо бэлхүүсээр нэг хатаж өвдөж байгаагүй хүн байна. өвдөж байгаа. 저기 우리 젊은이들. За тэгээ залууч байна. 머리가 간처럼 나도 20대 때 그랬어요. Би ч гэсэн 20 наснда бас тийм байсан. 안 아팠어요, 20대 때. 그랬대요. 근데 한 이제 4, 5년 좀 지나보면 이제 알 겁니다. 조금씩 아파지죠. Тэгээ 4, 5 жил ингээд дараа та нар мэдрэх байхаа бага зэрэг гэсэн өвдөх байх. баян өвддөг хүн байна. баян өвддөг. байна. баягс өвддөг. 이따 한번 침 맞아보셔야 되겠네, 그래요. Ахаа тэгээ тавил хом зүг одоо зүгээр хатгуулах хэрэгтэй юм байна. 그래서 허리는 이제 환자를 보다 보면 거의 대부분 허리가 안 좋아요. За тэгээд бэлхүүсний хувьд яг юм бол ерөнхийдөө өвчтөе хүмүүстэй уулзвал бараг ихэнх хувь нь өвчтөе гэдэг байгаа. 저도 허리가 괜찮다고 생각했었는데 제가 이제 침 공부를 할 때 한 분이 제 허리를 딱 보시더니 허리 안 좋을 것 같은데요? 얘기를 하시더라고요. Тэгээд би яасан бол зүг түүнүүрийн хичээл сууж явах үед хүмүүний одоо бэлхүүсийг харчаад тий хүчний бэлхүүсээр чинь одоо ингээд өвддөг байхаа илээд ингээд сайн биш харагдаж байна гэж хэлсэн. 그 말을 듣고 나서 생각해 보니까 가끔 아팠던 것 같아요. Тэгээд би гинт гайхаад юу хэлээ гэж бодсон гэсэн чинь хаяа өвддөг байсан юм лээ. 아주 심하게 아프면 누구나 기억하지만은 조금씩 아픈 것은 그냥 그러나 보다 하고 넘어가는데 Тэгээд нилээд ноцтой ч юм уу тий хүн дээр өвдөх юм бол хүмүүс ерөөхдөө сандаг ч гэсэн тий бага зэрэг өвдчих юм бол ерөөхдөө хүмүүс мартчихдаг шүү дээ сандаг. 대부분은 아픕니다. Тэгээд тийм учраас ихэнх хүмүүс өвддөг байгаа. 그래서 허리가 아프는 원인이 몇 가지가 있을까요? За тэгээд энэ бэлхүүсээр өвддөг хэд хэдэн шалтгаанууд байдаг. 가장 흔한 게 뭔가요? хамгийн их тохиолддог нь элбэг тохиолддог. бүр 가장 흔한 원인은요. 모른답니다. 모른다. 원인을 모르는 게 한 70% 됩니다. 허리 아픈 것에. За тэгээд хамгийн их элбэг нь юу гэвэл мэдэхгүй тохиолдол нь ерөөхдөө одоо яагаад ийм мэдэхгүй бараг 70% гинэ. Юунаас үүдэлтэй гинэ. 이게 현대학적인 견해거든요. Энэ нь болохоор одоо өрний ангаа ухааных хувьд юм байна. 오르냥각부 아니 비신. 응. 현대학. 맞아요. 오르냥. 제가 예전에 한국에 있을 때 그 학교에 가가지고 허리를 전문으로 치료하시는 분한테 이제 강의를 들은 적이 있었어요. За тэгээд би солонгос таах үедээ яг энэ бэлхүүсийг мэрэгчлэн болсон тий яг үүнийг одоо ингээд судлаад дэмжигдэг хүний одоо энэ лекцийг сонссон байгаа. 그때 이분이 이렇게 얘기를 하시더라고요. энэ хүн ингэж ярьж ирсэн байгаа. 그래서 제가 이제 이때 동양학을 조금 공부를 하고 있었는데 이 원인은 대개 신이라고 보시면 됩니다. Тэгээд 보루. энэ талаар болохоор нөгөө нэг бүрний мэрэгчлээ хүн гэж 70% баг мэддэг хаанаас үүдэлтэй одоо ингээд мэддэг хэцүү байдаг юм гэж ярьсан байна. Тэгээд багш яг тэр үед дорны анхны сууж исэн ба тэгээд ерөөхдөө энийг хөвчлэн бөөрнөөс тий үүдэлтэй гэж одоо авч үзэл байна. 동양학에서는 신이 안 좋으면 허리가 안 좋다는 것이 상식이에요. 상식처럼 돼 있는 겁니다. За тэгээд дорны анхны хувьд бөөр одоо өвдөх юм бол бөөр муу байх юм бол аяндаа одоо ингээд тий бэлхүүсээр өвддөг гэдэг юм тий мөнгө одоо ингээд тий. 근데 현대의학에서는 이 콩팥과 신과 허리는 연관이 전혀 없어요. Харин өрний анхны хувьд бөөр бэлхүүс хоёр хооронд их одоо холбоотой биш байгаа. 현대학적으로 이렇게 관련을 잘 찾을 수가 없습니다. 허리와 신의. 네. 보러 위치가 예. 실제 제 생각보다 좀 위에 있더라고요. 좀 위쪽입니다. L2 쪽입니까? 예, L2가 밑에 부분이죠.
어쨌든 장기가 신장이 안 좋다고 해서 허리가 아프다는 것은 대부분 현대학적으로는 연결이 잘 안 되는 아차. 거예요. За тэгээд одоо бөөр өвчнөөс одоо энэ тэг эрэгтэй бөөрний одоо гэдэг эрэгтэй өвлүүд тэг энэ болохоор одоо ингээд бэлгүүстэй холбогдоод одоо бэлгүүсээр илэрдэг гэдгийг тэг өрний хангахнаас тайлбарлахад бол нэлээд одоо тэг янз бүрийн тайлбар олддог байгаа. 현대학에서는 모른다라고 원인을 잘 모를 때 갖다 붙이는 핑계거리가 하나 있어요. Харин одоо ингээд өрний хангах ухаанд одоо ингээд яагаад өвдөд байгааг нь ингээд тэг олохгүй мэдэхгүй байх үедээ ингээд нэг юм зүйлийг шалтгаанаар хэлдэг юм байна л 그게 да. 뭔가요, 그게? Тэр юу лээ? Шалтгаан болгож хэлдэг гинэ. 원인 모른다니까. За одоо юу 모를 때 잘. тийм сайн одоо ингээд яагаад бэлгүүс нүглээд байгааг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм шалтгаан болгож хэлдэг юм. 모든 검사 다 해봤어요. MRI 뭐 CT 다 찍어봤는데 특별히 아플 만한 이유가 없어 보이는데 환자는 아프다고 한단 말이에요. Тэгэл одоо ингээд ЭСР гэж бүх зургийг тэг шинжилгээ өгсөн ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Тэгээд одоо згсэн мөртөл өвчтөн хам их өвдөд байна гэж 그때 яриад. 뭐라고 하겠습니까? Тэр үед юу шилдэг вэ? 네? 무슨 말이에요? Мам 예, 그렇게 얘기합니다. тийм сэтгэл. 예. 그 마음에서 오는 거라고 심리적인 거라고 말하죠. Энэ тэгээд одоо чиний сэтгэлтэй холбоотой байна тий шилдэг. 뭐 이건 맞는 부분도 있긴 합니다. 그 말이. За энэ болохоор одоо мэдээж тий зөвийн хувьд бас зөв байдаг. 심리적으로 좀 불편할 때 올 수도 있는데 허리 아픈데요. За тэгээд бэлгүүс өвдөх юм байна. Зарим тохиолдолд одоо сэтгэлцээс хамаардаг байгаа. 근데 그렇게 말하기는 좀 이제 의사들이 이렇게 말하기는 좀 그렇잖아요. Тийм учраас эмчтэр тийж хэлэх юм болж байгаа тийм их байгаа. 그래서 이제 여러 가지 원인들을 찾아보는데 Тэгээд янз бүрийн шалтгаануудыг хайдаг байгаа. 이제 두 번째로 많이 있다고 생각하는 것이 За хоёрдугаарт нь их тохиолддог 이제 болохоор 디스크죠. 디스크. 예. 디스크는 원래 정확한 명칭은 아니라고 그랬죠. 이건 해부학적인 그냥 이름이고 실제 병명은 그 HNP. Тэгээд диск гэдэг болохоор зөвхөн нөгөө анатомийн байрлалын дагуу тийж нэрлэж байгаа болохоос жинхэнэ нэр нь болохоор HNP HID라고도 하죠. эсвэл HID гэж шилдэг байгаа. 예. Herniated Nucleus Pulposus. 그래서 Herniated Connected Intervertebral Disc. Herniation 됐다는 게 이제 삐져 나왔다는 뜻이거든요. 이렇게 삐져 나왔다. Herniate 됐다. 예, 이렇게 디스크가 요 사이에 있다면 원래 이렇게 있어야 되는데 이것이 이제 바깥으로 이렇게 돌출이 되는 шаг 거예요. одоо юу болчихсон юм тий. 그래서 이것은 상당히 흔한 원인이고 또 진단하기도 좀 좋고 Энэ болохоор хамгийн их тохиолддог тэгээ бас ингэж онцлоход бас тийм амар байдаг. 치료 포인트가 좀 보입니다. 정확하게. Инх юм бол яг нөгөө эмчлэх төр одоо юу эмчлэх хэрэгтэй гэдэг тэр зүйл харагддаг байгаа. 이거 검사할 때 이제 뭐 SLRT를 하죠. Straight Leg Rising Test. SLRT, Тийм. 네. Straight Leg Rising Test를 하죠. 다리를 쭉 뻗고 올려보라고 그럽니다. 이렇게 다리를. 예. Тэгээ одоо энэ шинжилгээг хийдэг юм байл хөлн нэг үлээ ингэж тэгшин тавилж байгаа нэг нь одоо ингэж өргөөрэй гэж хэлдэг. 예, 이런 것은 비교적 침뜸으로 잘 낫습니다. Энэ хүү зүйл болохоор зүг түнрээр шууд сайн. 물론 시간이 조금 걸리긴 하지만요. Тэгээ нэлээд цаг хугацаа зарцуулдаг байгаа. 예, 시간이 충분히 주어져 있다면 한 6개월 안에 그 웬만한 디스크는 치료를 할 수 있습니다. 지금. Тэгээ тэр хүнд хангалттай цаг байх юм бол ерөөдөө 6 сарын тий турш ингэ дэмжих юм бол ерөөдөө эдгэрдэг байгаа. зүг түнрээр. 치료한다는 말씀은 저 튀어나온 그 뼈가 들어간다는 말씀입니다. 통증 컨트롤을 하고요. 그 튀어나온 게 문제가 안 된다는 뜻이죠. 이 튀어나온 것이 처음에는 단단합니다. 이게. Аха. За тэгээ энэ одоо ингэ гараад ирсэн эвэрхий гэснээсээ энэ болохоор анханд болохоор маш хатуу байдаг байгаа. 신경을 이렇게 누르게 Тэгээ 되잖아요. ингээд яадаг бол мэдрэлийн дээрээс дарддаг. 근데 좀 지나면 이게 물러집니다. 물러져요. 이렇게 물렁물렁해져요. 단단하게. Тэгээ нэг хэсэг хугацаа өнгөрөх юм бол энэ нэг зөөлөрчтэй юм байна л да. 그래서 이게 튀어나온 것이 더 이상 이게 신경을 누르질 않죠. Тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг мэдрэлээ дарахаа болчдөг 뜸을 байгаа. 떴을 때문에 무너진다는 말씀이에요. 뭐 웬만큼 그냥 기다려도 물러지는 경우가 많습니다. 다시 들어가는 그런 경우는 없습니다. 그러진 않고요. 그래서 수술을 안 해도 되게 이제 디스크가 시작해서 아팠을 때 통증을 침뜸으로 치료를 해주고 나면 시간이 지나면 이게 좋아집니다. Тэгээд нөгөө одоо ингээд энэ гарч ирээд хатуу байдаг учраас мэдрэлээрээ даад өвдөж байгаа шүү тий. Тэгээд өвдөж байгаа тохиолдолд яадаг бол зүг түнрээр эмчлэх үед энийг ингээд өвдөлт нь багасаад
Тэгээд аяндаа ингэ зөөлрүүд тэгээд ингэж одоо ингэж хат байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр нь тэгээд зөөлрүүд одоо ингэж өвдөхөө дарж өвдөхөө болдог байгаа юм. тэвэндээ олдгүй юм биш. 이것도 이제 물론 디스크의 어떤 정도에 따라 좀 다르겠죠. 조금 삐져나왔냐, 많이 삐져나왔느냐, 뭐 어디를 얼마만큼 누르고 있느냐, 신경을 누르는 정도에 따라서 디스크도 좀 달라지긴 하는데요. За тэгээд диск чинь дотроо бас тий хэр их одоо нөгөө юу нэврэхийн томын жижигэн гэдгийг шалтгаалаад өөр байдаг байгаа. 디스크 수술을 바로 해야 되는 적응증이 되는 증상들이 있어요. Жишээлбэл одоо тэр заавал одоо гэж энэ хагалгаа хийлгэхдээ диск нь хагалгаа хийлгэх тийм хэмжээнд хүрсэн хүмүүс бас байдаг байгаа. 어떤 때 수술을 해야 되겠습니까? Ямар 어떤 증상이 있을 때? ямар одоо ингэ шин тэмдэг илэрхүү хагалгаа хийдэг вэ? 다리 밑에까지 이렇게 신경질을. 예, 그 소변을 못 볼 정도로 사우가 뭐야? 사우지. 아, 마비될 정도로. 예. 그 다리가 이렇게 안 들릴 정도. 그러니까 이렇게 발가락이나 발목골을 못 올릴 정도로 된다든지. За тэгэх юм бол яадаг нөгөө одоо хөлөө ингэж урагш нь олгочоод хөлийнхөө үзүүрийг хөлөгдөн шүү тий. Тэгж хөллөж чадахгүй байх тохиолдол. 그리고 소변을 잘 못 볼 정도가 된다든지. За тэгээ бас эсвэл сайн шээж чадахгүй байх тохиолдол. 카우다 이키나 신드롬이라고 있어요. 코다 이키나 신드롬. 들어보셨습니까? Англиар хэлсэн. Ямар синдром вэ? 카우다 이키나 신드롬. 이게 그 척수가 내려가다가 이게 나중에는 코다 이키나라고 이렇게 퍼지잖아요. 이게 L 한 원 정도부터 해가지고. За одоо ингэж нугас явж байгаа шүү дээ. Нугас маань ингэж 끝나고 여기가 이제 코다 이키나라고 그럽니다. энэ юу вэ? Хар сүлөө. Одоо ингэ нугастай залгаатай тий. 이것들이 이제 밖으로 나가서 퍼져 있는데. За энэ ингэ гадагшаа гараад ингэж татдаг байгаа. 요거에서 이 역할들이 그 마비될 정도. 그러니까 За. 예, 그런 정도가 되면 хар сүлд нь 수술해야 одоо 된다고 ингэ 하죠. тийм саадчих тий. Саадсан тохиолдлуудад хаалга хийдэг байгаа. 근데 저는 제가 디스크 한 번 있었습니다. 심하게. Миний хувьд бас нэг тийм маш хөвдөж диск 이 байсан. 발가락 못 들었어요. 이게 Тэгээ бас 발가락 нэг 못 들고 хөлөө ирс өргөж чадахгүйсэн. хөлийнхөө 발목도 못 хурал 들어가지고 이렇게 그냥 걸어가다 보면은 이게 이렇게 들어서 옮겨야 되는데 이게 안 들어지니까 자꾸 걸리고 그랬었어요 발이. За тэгээд нөгөө хөлөө шагаагаар нь хөдлөж чадахгүй тий. Нэг тийм үгээд байсан байгаа. 그때 한번 제가 찜뜸을 한번 해보자고 버텨봤습니다. За тэгээд тэр үед би төвчээд одоо зөв төндөрөөр хийж үзье гэж 한 бодсон. 5개월 있다 좋아졌습니다. Тэгээд 5 сар одоо ингэ дэвшээгээ зөөрсөн. 되더라고요. Тэгээд зөөрсөн. 농구도 뭐 하신 건 전혀 문제 예, 없었어요. 뭐 괜찮습니다. 지금. 근데 이제 젊었을 때도 많이 생기고 나이 들어도 있지만은 그 다음번에 있는 이제 갑자기 이름이 생각이 안 나네. Гинт марцлаа гинэ голтой. 아 이게 뭐다 이거. 이것도 제가 가지고 있었던 거였는데 척추관 협착증이라고 합니다. 척추관 협착증이라고 하는데요. 한글로 하면 영어로 하면은 이게 척추관이 이제 스토노시스라고 그러죠. 스토노시스. Стоношис. 스토노시스라고 신경이 나오는 여기에 이제 공간이 있어요. 척추관이 있습니다. 여기가 좁아져 있는 것은 예. За нэг одоо 스파이널 스토노시스라고 그래요. мэдрэлийн тэр нөгөө нэг гардаг тэр сувг нарийсан. 스파이널 스토노시스 들어보셨죠? Мэдгүй тань спанал 스토노시스. 하? Хатуурлаа. Шооч юм уу те? Одоо нөгөө нэг эндээс ингэ мэдрэл эндээс гарна шүү дээ. Тэр мэдрэлийн сувг нь ингэ жижиг нарийсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ эмнэлгийн хэлгэн юу лээ? 스토노시스는 좀 좁아져 있다는 거예요. 좁아져 있다는 건데. 이 디스크와 척추관 협착, 스파이널 스토노시스 구분할 수 있습니까? Энэ хоёрыг хооронд нь ялгах ямар диск тэгээд энэ стоношис нэрийг ялгах. 어떤 증상의 차이가 있을까요? Ямар шинж тэмдгийн ялгаа байх вэ? 허리는 아픈데 За одоо тухайн хүний бэлхүүсээр нүгдэт байгаа шүү дээ ямслээсэн. 양상이 다릅니다. Гэтэ энэ жоохон өөр байгаа. Ама
하르트에서 끊겼어. 여기랑 원래는 그거 장기가 아픈다고 장기. 그냥 증상으로 느끼는 게 있습니다. 증상으로. 아하. 신이 тэмдэг элэгдэж зүйл байгаа. 심하게 아픈 것이 어떤 게 더 아프겠습니까? Энэ аль нь илүү хүчтэй өвдөх вэ? Энэ нэрээс дурсан юм. Биш. 예, 디스크가 더 아픕니다. Диск нь илүү тий хүчтэй өвддөг байгаа. 디스크는요, 누워도 아프고, 앉아도 아프고, 뒤집어도 아프고, 엎어져도 아프고, 아파요. Диск босон бол тухайн хүмүүс те хөвцсөн ч өвдөн, суусан ч өвдөн, хажуу тийшээ хөвцсөн ч яаж хөдсөн гэл байнгын өвдөлттэй байдаг байгаа. 그 누웠다가 일어날 때도 막, 아프죠, 되게. Тэгээ хөвтөж яагаад босохоор нурам дээр дараал ёо гэлдэг байгаа. 바로 못 일어나죠? Тэгээд шууд босч чадахгүй. 옆으로 돌아가지고, 팔로 밀어가지고, 겨우 일어납니다. Тэгээд ингээл хажуу тийшээ эргэж байгаа дүрч мөш тулж тий тэгж яагаад босдог байгаа. 예. 이게 훨씬 그래서 사람들이 심하게 느끼는 증상이에요. Тийм учраас энэ дискийг ерөөхдөө хүмүүс маш хүчтэй өвдөлтөд мэдэрдэг байгаа. 근데 이 특징은 뭡니까? 척추관 협착증. Харин одоо энэ тэр мэдээлэл сууг нарийсахын хувьд юу вэ? Яаж мэдвэ? 가만히 있으면 별로 안 아파요, 이건. Энэ их өвддөг үү? 앉아 있는다든지 누워 있는다든지 할 때는 별로 아프질 않습니다. За сууж явах үед юм уу хөвтөж явах үед их 언제 아플까요, 이게? хизээ өвддөг вэ? хөдөлгөх үед. 걸어간다든지 Алхах, 좀 서 있는다든지 오래. удаан зогсох. 예, 그럴 땐 상당히 아픕니다. За алхах удаан зогсоод ирэхэд өвддөг байгаа. 조금 걸어가다가 여기가 굉장히 아파와요, 종아리가. 그래서 멈춰서 있어야 돼요. За тэгээ яадаг бол одоо ингэ жоохон алхаад явсны дараа одоо хөлний хойдоо шилэг хэсэг байгаас энэгээр өвддөг учраас жоохон сууж амардаг байгаа. 5분 걷다가 가만히 쉬었다 가면 또 괜찮고요. Тэгээ 5 минут ингээл яваал өвдөнгууд нь суугаад 조금 괜찮은 амарч 사람은 байгаа. 30분까지는 걷는데 Тийм тэгээ жоохон алхаа нэг 30 минут хэрэгтэй алхаал. 30분 걷다가 또 이제 쉬었다 가야 되고. Тийм тэгээд 30 минут алхачаал жоохон бастай амраад явах хэрэгтэй гэдэг. 인터미턴트 클라우디케이션이라고 그러죠. 이게 그 영어로 이렇게 가다가 멈췄다가 좀 쉬었다가 가고 이제 그 한국어로 하면 간헐적 파행이라고 그러는데 인터미턴트 클라우디케이션이라고 합니다. За энийг болохоор англиар болохоор тавталцтай амралт гэж юм байна. Гэж имэлдэг юм. 제가 이거 두 개 다 걸려봤습니다. За тэгээ би энэ 2 3 дахь өвчнөр хойлогоо өвччихсэн байгаа. 그래서 이 두 개 잘합니다. 제가. Тийм учраас энэ 2 3-ыг сайн мэддэг. 이거는 한국에 있을 때 Энэ 2 дахь нь диск нь болохоор солонгост байх үү? 이것은 몽골에 와가지고 걸렸어요. За энэ 3 дахь нь болохоор Монголд ирээд өвчсөн байгаа. 근데 척추관 협착증과 디스크가 같이 오면 어떻겠습니까? 한꺼번에. Харин энэ 2 3 дахь тэгээ өвчин хамтдаа одоо ирүүл яг хамтдаа ингээд өвдүүл яг нэрээр. 그러면 뭐 거의 90% 이상 수술해야 한다고 말을 하거든요. Тэгэх юм бол ерөөхдөө баг 90% хагалгаа хийнэ гэж үздэг байна. 제가 몽골에서 그랬습니다. 두 개 같이 왔어요. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо Монголд хоёулаа энэ хоёулаа одоо зэрэг өвдсөн учраас өвдсөн байгаа. 제가 전에 나들 호스피스를 처음 갔을 때 Аа. 예, 그때 굉장히 아팠을 때였습니다. Би нэг анх найдвар хоспис очих үед нөгөө яг энэ өвчтэй байсан. 알탕호야 처음 만날 때. Одоо ихтэй анх одоо уулзах үед. 그냥 그때 5분만 걸어도 힘들었을 때였는데요. Тэгээд тэр үед 5 минут алхсан ч гэсэн амар хэцүү байсан. 여러분들이 환자를 딱 봤을 때 이 어떤 게 제일 쉽겠습니까? 치료하기가? Тэгэх юм бол та нарын хувьд одоо өвчтөн ирүүлтэй аль өвчт нь ирүүл хурдан гэдэг таамаглаж болох нь вэ? Энэ чинь мэдчих болох уу? 뭐가 제일 이 셋 중에 뭐가 쉬울 Энэ 거예요? гурван аль нь 근데 침뜸을 하다 보면은요 이게 제일 쉽습니다. аха. За ерөөхдөө эмчилгээ тухайн хүнд ирэх юм бол баг нэгдэх нь өвчтөй хүн ирэх юм бол хурдан идэж чадна. 근데 보면요 별로 한 것도 없는데 좋아져요. 뜸만 떠도. 아하. нэгдэх өвчний хувьд гэвэл баг юу ч хийж өгөөгүй зүгээр л төөнөр тавьсан өгсөн тохиолдол ч гэсэн сайжирдаг. 허리를 치료해야겠다는 생각보다도 그냥 한번 치료를 했는데 몸이 좀 좋아지면서 신의 기능이 좀 좋아지면서 치료되는 경우도 종종 있습니다. Тэгээд ерөөхдөө одоо яг тэр тухайн хүйсэнтэй ч юм эмчилгээ хийгээгүүд ерөөхдөө нөгөө ерөөхийн үндсэн одоо барилаараа тийм эмчилгээ хийгээд тэгээд биеийн ерөөхдөө сайжраад тэгээд яадаг бол бөөрийн чадвар сайжирдаг байгаа. 여러분들이 이 허리가 아픈 원인에 대해서 잘 알고 계셔야 돼요. Тийм учраас та нар одоо энэ бэлхүүс яаж тэгээ юунээс болоод өвддөг вэ гэдэг энэ шалтгааныхын талаар сайн 예, мэдчих 어떤 것 хэрэгтэй. 때문에 아프냐에 따라서 침뜸의 효과가 달라집니다. Тэгээд юунаас болж шалтгаалаад өвдсөн бэ гэдгээс шалтгаалаад бас 그리고 харцгаа үр дүн нь өөр байдаг. 시간이 금방 좋아지는 게 있고 아주 오래 걸리는 게 있어요. Тэгээ бас цаг хугацааны хувьд ч гэсэн одоо шууд тий нэг удаа нэг тавилт дээр ч юм ингээд сайжирдаг тохиолдол эсвэл бүр маш урт хугацаа
шаардлагдаг ч гэсэн одоо өвчин 잘못 구분해가지고 내가 금방 치료할 수 있다라고 말을 해놓고 오래 걸리면 거짓말 되는 거잖아요. тийм учраас сайн ялахгүйгээр тэр хүндтэй одоо ингээд та хитгэн тавилаа зүгээр болчихлоо ч гэдэг юм уу. Тэгээ одоо ингээд тавилаа зүгээр болчихлоо гэж хэлээд зүгээр болохгүй бол тэр хүнд худлаа ирсэнтэй адилхан болно. 이것은 특징 중에 이제 하나가 좀 나이 들어서 발생을 합니다. Тэгээ 3 дахь нь болохоор 3 дахь өвчнийхээ онцлог нь юу гэвэл ерөөхдөө нас дээр гарах үед тий 제가 이게 걸렸다는 건 저도 좀 나이가 먹었다는 거죠. За тэгээд энэ 3 дахьаар нь би өвдсөн гэдэг маань ханиглаасаа би бас 좀 хөвширж байна л гэсэн үг. 한 40 넘어서부터 생기는데 벌써 생겼습니다. За тэгээд ерөөхдөө энэ 3 дахь нь болохоор ер нь 40 гараад ирдэг байгаа. 나이가 드신 분들 같은 경우는요 많이 가지고 있습니다. Тийм учраас настай хүмүүсийн хувьд ихэвчлэн тий энэ өвчнөдтэй энэ өвчтэй хэлсэн байна. 스퍼라고 하죠. 뼈가 자라는 거. За 스퍼라고 тэгээд 하는데 нөгөө ясуургах гэж ярьдэн шүү дээ тий. 스퍼라고 이제 하는데 퇴행성으로 나이가 좀 들어서 오래 쓰다 보면 퇴행성이라고 해요. 디제너레이티브라고 하는데 디제너레이션. 그러니까 오래 쓰다 보면은 뼈가 비정상적으로 이렇게 자라는 부분이 생겨요. Тэгээд нөгөө одоо насан туршдаа ясаа хэрэгжилж байгаа шүү тий. Хэрэглээд яхаар буруу ясан тохиолдлуудад яадаг бол зарим тохиолдлууд тэр газар зэн ясуургадаг юм байна л да. 그게 이제 스파이널 캐널 신경이 나오는 이 공간을 좁게 만드는 경우가 있습니다. Тэгээд тэр маань яадаг бол энэ мэдрэл байгаа зү тий. Энэ мэдрэлийн нөгөө урсгалын тэр нөгөө сувгийг нарийсгадаг байгаа. 뼈가 누르고 있다는 거예요. 뼈가 신경을 누르고 있다는 거죠. Энэ ямар ч тайгвал тэр яс мэдрэлийн дарж байна гэсэн үг. 해결이 쉽게 되겠습니까? Тийм учраас амархан шийдэгдэж чадах 어렵죠. хэцүү тийм үү? 예. 이 척추관 협착증은 침뜸으로 참 어렵습니다. Энэ бас сүү түндрээр имжлэх хүлээж хэцүү байдаг. 장담했다가 이제 돌팔이 되는 수가 있습니다. 내가 치료할 수 있다고 장담했다가 돌팔이가 먼저 하는 돌팔이 되는 경우가 있습니다. За тэгээ яадаг гэвэл одоо нөгөө тэр хүнийг би ерөөхдөө амхан имжилчтэй гэж бодож исэн чи тэр нь одоо хоосон зүйлдээ имжилж чадахгүйгөө тийм зүйл болж болно. 저는 치료가 됐는데요, 이게. Тэгээ миний болохоор энэ имжлэгдсэн. 어떻게 치료된지 저도 잘 몰라요. Тэгээ би яаж имжлэгдсэнж би сайн мэдэхгүй. 하나님께서 해주셨다고 저는 생각을 하는데요. Эзэн бурхан идэж өгсөн гэж би боддог. 제가 아마 이 증상이 계속 됐으면 지금 여기 없을 겁니다. Энэ өвчин одоо үргэлжлээд тэр одоо ингээд идэхгүй байгаад байсан бол би ч гэсэн одоо өнөөдөр энэ байж чадахгүй. 제가 그때 기도했던 게 뭐였냐면 Тэгээ тэр үед миний залбирсан зүйл болохоор 제가 5개월만 견디겠습니다. тэгээ бурханд би 5 сар л төвчнээ. 그때까지 안 나서면 저 가버리랍니다. Аа тэгээ би хэрэг тэгээд идэхгүй бол би одоо явах болно гэж хэлсэн. 공부를 더 이상 일 못하니까. Тэгээ яадаг бол цаашдаа ажиллаж чадахгүй учраас. 근데 5개월 거의 다 됐을 때 갑자기 좋아졌어요. Шин чи 5 сар болоод шин чи 5 сар хугацаа ингээд өнгөрөөгөөд гинт зүгээр болчихсон байна. 제가 한국에서 한 분을 이 증상을 가지고 침병으로 치료했던 적이 있었는데요. Тэгээ би Солонгост бас яг ийм шинж тэмдгээр ирсэн өвчтөйг хэмжилчихсэн. 잘 낫지 않았습니다. Тэгээ бас сайн идэхгүйсэн. 그래서 저한테도 이 척추관 협착증은 좀 어려운 증상입니다. Тэгээ тийм учраас энэ одоо тэр мэдрэлийн сувг нарийсдаг тий энэ өвчин миний хувьд ч гэсэн тэг хүнд өвчин байгаа. 이거 말고 또 뭐가 있을까요? Энэс өөр юу байгаа вэ? 자, 디스크 나왔고 척추관 협착증 나왔고 또 아는 거 있습니까? өөр юу байгаа вэ? 허리 그 근육이 순간적으로 이렇게 막 일을 할 때 이거의 근육통, 근육이 아파서 염좌라고도 하죠. 예. 스프레인이라고 얘기를 합니다. 스프레인. 염좌, 한국말로 하면 염좌인데 스프레인. 뭐 그냥 이제 염좌 또는 삐었다라고도 표현을 하는데 그래서 이제 아플 수도 있죠. 이건 좀 뭐 마사지 좀 하고 그 물리치료 좀 하고 좀 쉬면은 좋아지죠. 아하. Энэ одоо дөрөвдүгээр сарын спрейн гэсэн байна тий. Монголоор юу ч яах вэ? Энэний хувьд болохоор яадаг вэ? Жохон одоо пиц хэмжлэг хийх юм уу? Эсвэл жохон массаж хийлгэх тий. Жохон амрах юм бол юм сайн болчдөг. 이제 뭐 침뜸을 해도 피내침이나 그 침뜸을 해도 몇 번 하지 않는데도 이런 경우는 잘 낫습니다. 아하. За тэгээ бас зүг төөнүүрээ тавиулах үе ч гэсэн бас ихэдээ сайжирдаг. Спрейн. 스프레인. 그다음에 파셋 조인트 신드롬이라고 들어보셨나요? За 5-р нь болохоор 파셋 조인트 facet joint 신드롬. syndrome. joint-ны холбоотой. 파셋 조인트라고. 파셋 조인트. 들어보셨나요? 파셋 조인트. Сонсч ирсэн үү? 파셋 조인트. Facet. 네, 파셋 조인트라고 해서 척추 뼈가 이렇게 있는데 За энэ түрүү одоо энэ ясаага тийм үү? 뒤에도 있고 여기 이제 요 뼈 사이에 여기도 이제 관절이 있습니다.
이 아래 뼈가 이어진 이게 트랜스버스 프로세스라고 하는데 За одоо ясны хооронд ч гэсэн одоо үе байгаа. 이게 스피노소스 프로세스, 트랜스버스 프로세스인데 요 사이가 이렇게 만나는 관절이 있습니다. 여기를 화색 관절이라고 합니다. 화색 조인트. Фейсэт. 파셋 Тэгээд 조인트라고. энэ хоёр яс хоорондын энэ холбоос байгаас энэ холбоосыг фейсэт joint гэж нэрдэг юм. 이쪽에 이제 염증이 생겼다든지 자, 인중에 또 염증이 예, 생겼다고 관절을 했으면- 형성하고 있는 인대나 이런 근육 쪽에 문제가 있다든지 할 때 이것도 마찬가지로 이쪽을 통해서 신경이 나오기 때문에 이 나올 때 신경을 누를 수가 있습니다. За тэгээ энэгээр дамжуулан мэдээлэл дуусдаг учраас энэ өвдөх юм бол яадаг бол мэдээллийг бас дарж өгдөг байна. 이것도 제법 많이 있어요. Энэ ч гэсэн бас нэлээд илбэг тохиолдог байна. 그리고 이제 엉덩이 밑으로 쭉 아픈 게 있잖아요. 방사통이라고 하는데 За тэгээ бас нэг бүхсний арт хэсгээс одоо хоолны арт хэсгээс доошоо ингэж татаж өгдөг бас өвдөх. 사이아티카라고 합니다. 영어로 사이아티카. За англиар болохоор sciatic, C-I-T-C-A가 Sciatica. 사이아티카. sciatica. 이게 쭉 아픈 거예요. Тэгээд одоо яг ингэж дагаад өвдөд идэг байна. 이게 다 이 방사통을 유발할 수가 있습니다. 이게 다 똑같이 지금 말씀드린 것이 다 다리 쪽으로 이렇게 쭉쭉 아픈 느낌, 찌릿찌릿 전기 온다고 그러죠. 예. 그런 느낌을 유발할 수가 있어요. За энэ тэгээд энэ өвдлүүд маань бүгдээрээ ерөөхдөө яаж болох вэ гэвэл одоо нэг бүсний хойгоор одоо ингээд хойгоор өвдөөд тэгээд одоо юу лээ ширмэс татчих байгаа юм шиг тий тэгж өвдөх тохиолдол бас байдаг байгаа. 예. 근데 그 포커스가 되는 원인들은 조금씩 다르죠. Тэгээд ерөөхдөө одоо өвдлийнхэн цөм нь юу вэ гэдгээд энэ болохоор хүдэн одоо хоорондоо өөр өөр байгаа. 제가 지금 이제 이 가운데부터 얘기를 하는 거예요. 가운데 요 한 가운데 중심이 나와서 문제가 되는 게 디스크고 약간 옆쪽으로 이제 스파이널 스노시스 때문에 이 방사통이 있을 수가 있고 신경을 누르는 거니까 이건 그렇고 이제 그 다음에 파셋 조인트 쪽에서 문제가 생겨서 신경을 누를 수가 있어요. 그래서 이 사이티카가 생길 수가 있습니다. За тэгээ сая дискийн хувьд болохоор гол хэсэгт нь өвдөж байгаа тийм гол яг мэдээлэл маань гол тийм үү. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор стен ерс гэсэн тийм гол дахь нь энэ болохоор юу гэвэл хажуу талаас нь гэсэн үг шиг тийм мэдээллийн маань нөгөө урсдаг тэр судлах нэгээд сувган нэгээд аристо ушаас өвддөг гэсэн байгаа. Сүүлчийнх нь хоёр нь болохоор хоорондын яснаас болоод тийм хоёр ясны хоорондох тэр холбоос болсон тэр юм үе өвдөөд тэгээд тэр юу үүсдэг бол скетика үүсдэг юм тэр. 예. 그리고 피리포미스 신드롬이라고 있어요. За бас 피리포미스라는 피리포미스라고 피리포미스. 이 근육 이름이거든요. За энэ болохоор булчингийн нэр нь. 엉덩이 쪽에 있는데요. За бүхсэн талдаа. 엉덩이에 근육이 여러 개가 있습니다. За тэгээ бүхсэн нэлээ хэд хэдэн булчингууд байдаг. 가장 겉에 있는 게 뭐죠? хамгийн гадуур байгаа нь юу вэ? 글루테우스 맥시무스. 예, 글루테우스. 예, 예, 글루테우스가 근육이 3개가 있습니다. 맥시무스, 메디우스, 미니무스가 있는데 За тэгээ 글루테ус гэдэг булчин чи 3 төрөл юм байна тий. 그다음 밑에 있는 것이 тэрний 예, дараа 피리포미스입니다. тэрний дараах булчин болохоор энэ 피리포미스 гэнэ. 예, 피리포미스 머슬은 그 사이아틱 너브가 이 신경이 지나가는 바로 위에 있습니다. За энэ 피리포미스 гэдэг 신경이 энэ 이렇게 지나가고 있다면 예, булчин маань болохоор энэ 이렇게 이제 이상근이 근육이 있습니다. тэр скетскгийн яг дээр доор нэдэг юм. 이게 다리인데요. Энэ 다리, болохоор хөл вэ? 엉덩이. 예, Хөгс вэ? 예, 요 근처쯤에서 이렇게 피리포미스가 있습니다. За энэ 네. харилцдаг юм. 이 근육에 문제가 생기면 여기에서 이 신경을 눌러요. За хат энд одоо ингээд асуудал үүсэх юм бол эндээс яадаг бол бас мэдрэлийг дарж өгдөг байгаа. 예. 그래서 이게 뒤쪽으로 좀 뻗는 느낌이 이제 생기는 겁니다. тиймээс хаагуур гэж тэ асрах хэмжээтэй байна. 예, 이것은 치료를 할 때, Энийг имжлэхдээ 예, 요 근육에 침을 찔러주면 치료가 잘 됩니다. за одоо энэ булчин дээр нь зүү тавих юм бол бас имжлэхээс авдаг байгаа. 작은 침 가지고 되겠습니까? Тэр энэ жижиг зүгээр боломжтой юу? 큰 근육을 뚫고 가야 되잖아요. 한 нилээд урт зүү байх хэрэгтэй тийм үү? 적어도 이것은 좀 마른 사람이라도 한 6cm 정도? 6cm 정도 되는 침, 아니면 조금 이제 뚱뚱한 사람 같은 경우는 7, 8cm 이렇게 깊이 좀 들어가야 됩니다. За тэгээ ерөнхийдөө турхаа хүмүүсийн хувьд 6 см гоо орох тий. Тэгээ нийлээ тархан хүмүүсийн хувьд 8 7 8 см
үнцгээ орох хэрэгтэй юм татвар шиг. 그래서 이거 치료할 땐 저희는 이제 12cm짜리를 주로 쓰죠. Тийм учраас энийг эмчилгэхдээ ерөөхдөө багшийнхууд 12 см урт тэмцүү хэрэглэдэг. 그래서 이런 이제 것들이 있고 Тэгээ ийм зүйлсүүд байгаа. 이런 것들의 특징은 이제 뒤쪽으로 방사통이 있다는 거죠. 근데 앞쪽에 아프면 어떻게 문제가 있는 Тэгэхээр 건가요? эдний онцлог нь юу гэвэл хойгоор нөө бүхний хойгоор нь хатгалж өгч байгаа шээ тий. Гэтэл урдуураа бас өвдөх тохиолдол байдаг шээ. Урдуураа хатгадаг. 이 앞쪽이 아픈 사람들이 있습니다. За урдуураа өвддөг хүмүүс байдаг байгаа тийм ээ. 여기 이제 사타군이라고 하는데 요근처럼 아픈 사람들도 있고요. Тэгээ зарим хүмүүсийн одоо яг ийм нуглаас идсэн нуглаас идэх хайраас хатаж өвддөг байгаа. 그런 경우는 문제가 되는 척추 레벨이 허리보다 좀 위쪽으로 올라가는 경우입니다. 그러니까 요추와 이게 허리뼈와 흉추, 가슴 척추 그 중간에 있는 그 정도쯤에서 문제가 생길 경우에 예, 앞으로 이렇게 아픕니다 주로. Тэгвэл ерөөхдөө нөгөө яагаад одоо урд хэсгээр ч юм уу цав хэсгээр өвддөг гэвэл бэлхүүсээс дээш хэсэг буюу одоо цээжний хэсгийн тэр булчингууд юугаар нухсаар өвдөх үе тийм тохиолдол байдаг юм л да. 그걸 TL 정션 신드롬이라고 하는데요. тэрийг болохоор TL тийм холбоосын синдром гэдэг юм. 이게 소레스 버테브라, 룸바 버테브라 만나는 곳이죠. Энэ хоёрын уулзалт уулзалт. 그게 어딥니까? T12L1 이쪽이죠. Энэ болохоор T12L12-ийн гол гэсэн үг шүү дээ. T12L1, L2 또는 T11, T12L1 이쪽에 문제가 생긴 경우에 이제 TL 정신 신드롬이라고 Тэгээ 해요. тийм учраас T12L1, L2 юм уу те? T11, T12, T1, L1 гэдэг энэний хооронд одоо гэж асуудал үүсэх. 그런 경우는 이게 아픈 것이 앞으로 돌아서 아파요. Тэгээд энэ тохиолдлууд энэ өвдөлт нь урдуураа өвддөг байгаа. 그 치료는 약간 위쪽에서 해주고 Тэгэхээр энэнийхэн эмчилгээг жоохон дээш нь хийж өгнө гэсэн үг шүү дээ те? 여기가 아픈 것을 치료하려면은 이쪽에 있는 피모랄 너브라고 있어요. 피모랄 너브. 피모랄 아테리, 피모랄 벤, 피모랄 너브가 세 개 같이 지나가거든요. 여기서 보면 앞쪽에서 보면은요. За урдуур нь харах юм бол одоо уртлаас харах юм бол 여기가 이제 사타구니 여기에 아테리 동맥 이게 베인 아테리 너브가 함께 지나가잖아요. бэн артер нов гэсэн үү? Гурав хамтдаа гэж энэгээр яг дайрч өгөрт юм байл та. 여기 만져보면 이렇게 동맥이 툭툭툭 뛰잖아요. Тэгээд энд барьж үзэх юм бол ингээд одоо сууд тогтолж байгаа шиг юм. 이쪽에 이제 가는 신경을 피모랄 너브라고 얘기합니다. 피모랄 너브. За тэгээ энэгээр өнгөрдөг суудыг болохоор femoral nerve гэж нэрлэдэг. 여기가 아프다는 것은 이게 피모랄 너브 주행에 조금 문제가 있는 거니까 이 근처에다 침을 찔러주면은요, 이 아픈 통증이 사라집니다. 잘. Тийм учраас энд одоо яг энэ цав хэсгээр өвдөж байна гэдэг нь femoral nerve-тэй холбоотой учраас энд зүү тавьж өгөх юм бол бас энэ өвдөлт нь сарндаг байгаа. 제가 몽골에 와서 이런 환자 치료한 적이 있는데 혹시 기억하시는 분 있습니까? Тэгээд би Монголд ирээд бас ийм өвчтөн гэмшилжсэн та нар 이 санаж 중에 몇 байна. 명은 봤는데. Энэ дотроос хэд хэдэн хүн харсан да. 내가 안 합니까? Санахгүй нь. 제가 침 놓을 때 잘 알아야 보이죠. 왜 넣는지. Одоо багш зүү тавих үед сайн мэдэх юм бол ойлгох шээ. Аа энд нь өвцөн учраас энд нь тавьдаг юм. 모르니까 뭐 왜 넣는지도 모르고 그게 기억이 안 나죠. 잘. сайн мэдээгүйсэн учраас анзаараагүйсэн баха. 제가 덩검에서 그 왕진 가서 치료했던 할머니 있었죠. За тэгээ би номгонд болохоор гэрт нь очиод эмчилсэн нэг эмээ байсан байгаа. 예, 그 할머니 여기다 침을 놨는데 Тэгээ тэр эмээг энд нь болохоор зүү тавьж өгсөн байгаа. 기억 안 나십니까? Салбар нь. 네. 자, 마지막까지 잘 모르겠구나. 처음 갔어요. 본 사람은 있는데 그래도 첫날 갔어요. 첫날 내가 세 번째 날인가 놓은 것 같아요. 두 번째 날인가. 네. 어쨌든 그 발톱도 할머니가 좀 여기가 아파가지고 잘 못 걷는다고 했었어요. Тэгээ тэр эмээ юу гэсэн бэ гэвэл одоо энэ цав хэсгээр хатгаад халах чадахгүй яаж хэлсэн байна. 여기도 아프고 뭐 다른 데도 많이 아팠지만 Өөр бус газар гэсэн дэж өвчлөө байсан. 그런 경우에 여기 침을 넣으면 잘 없어집니다. Тэгээд энд ингээд зүү тавьж өгөх юм бол нэлээд. 작년에 제가 여기 진료할 때 여기에 오신 분들 중에 그런 분들 여러 분 계셨어요. За тэгээд түрүү жил бас энд эмчтэй хийж явах гэсэн энд одоо эмчлүүлж ирсэн хүмүүс дотор хэд хэдэн хүн бас удлаа цаваар натчихсан. 제법 많이 있습니다 이게. Тийм ерөөдөө бас ийм хүчтэй хүмүүс. 특히 여자들 같은 경우는 그 컴프레션 프랙처라는 게 있어요. 컴프레션 프랙처. ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор энэ 컴프레션 프랙처 이게 척추가 이렇게 컴프레서. 컴프레션
Одоо энэ 척추г 어떻게 되고? 척추가 이렇게 주저앉는 거야. 이게 이거 이건 이 녹슨 모양을- дарагдсан гэсэн үг байхгүй юу? 네. 이게 모양을 유지하고 있어야 되는데 이게 이 깨지는 거죠. 그래서 사진을 보면은 뭐 이런 식으로 이렇게 주저앉아 있는 게 있어요. 이렇게 이게 그래요? 작아진 거죠. 아하. 이쪽이 이제 작아진. Тэгээ эмэгтэйчүүд үед яадаг вэ их тохиолддог энэ нугас чи одоо юм өөр хэлбэртэй шүү дээ. Хэлбэрээ алдчих тийм байл алдаад ингээд зураг одоо ингээд тэр эмэгтэй зураг аваад гарахаар ямар гардаг вэ? хэлбэрээ алдсан юм тийм жижигэрсэн байдаг. 이 여자들 같은 경우는 그 골다공증이 잘 오죠. 오스테오포로시스가 잘 와서 나이가 들면 뼈가 약해져요. 뼈가 약해지는 병이 와서 이게 그냥 엉덩방아 한번 쪄도 엉덩방아를 이렇게 딱 그 주저앉아만 쪄도 이렇게 뼈가 부러진 경우가 많아요. Тийм учраас нэг эмэгтэй хүмүүс нас дээр гарах тусам ясан нэлээд юм яадаг юм. Сэржээд суларцсан. Тэгээ тийм учраас ингээд амархан энийг одоо тусдаг байгаа. 이게 뭐 심하게 부러진 사람도 있고 좀 그래도- 적게 부러진 사람도 아하 있죠. хурдан эсвэл нэг ясны хугарч гэдэг юм уу те. 심하게 부러진 사람들 같은 경우는 한국에서는 이제 수술을 해서 여기에다가 그 좀 뼈를 세우는 것을 집어넣어 줍니다. 주사기를 집어넣어 가지고 주사기에다 어떤 물질을 딱 집어넣으면 그 물질이 여기에 들어가서 이렇게 쭉 세워버려요. 그런 것도 집어넣어요. За тэгээд яадаг тэгээд нөгөө одоо энэ нугасны ясан бүр хурдан хэлбэрээ алддаг бүр ингээд сударчтай байл тийм нугасны хэлбэр шүү дээ тий. Тэгээд тийм учраас солонгосын хувьд яадаг гэвэл ийм эмэгтэйчүүдийг заримд нь нөгөө гаднаас нь хойноос нь нугас руу ингэж тарьж өгөөд тэгээд тийм хэлбэрийг барьж идэм л тийм шингэнээр яг энэ гол барьж идэм. 들어보신 적 있습니까? Та нар ийм эмчилгээ байдаг сонсч байсан уу? 여자들한테는 이 TL 정션 부분에 그 컴프레션 프랙처가 잘 생깁니다. 이 부분에 TL 정션 이쪽에 이 컴프레션 프랙처가 잘 생겨서 할머니들이 여기가 아픈 분들이 좀 종종 있어요. Тэгээд ялангуяа эмэгтэй хүмүүсийн хувьд энэ T-ээс L гэж T12-ээс 12 тэгээ L нэгний хооронд гэж ийм өвдөлтүүд одоо хамгийн их тохиолддог юм байл та. Тэгээд тийм учраас ерөөдөө цаваар нэг өвддөг байгаа. 이렇게 설명하면 좀 이게 좀 정리가 되십니까? Ямар ч гэсэн ингэж тайлбарлах юм бол жоохон мэдлэг чинь зэгцтэй болж байна уу? 그림을 좀 보여주고 하면 좀 더 나을 텐데. Явал ингэж нэлээд зурагтай тайлбарласан бол илүү дээрээсэн баха. 허리가 아픈 게 이렇게 많습니다. За тэгээд ямар ч лээсэн бэлхүүсээр өвдөх ийм олон янз байдаг юм байна. 근데 이 뭐냐에 따라서 치료 방법이 조금씩 달라요. Тэгээд энэ нь юу вэ гэдгээс шалтгаалаад эмчилгээний аргууд ч гэсэн өөр байгаа. 이것을 다 진단을 하고 치료하는 게 그렇게 쉬운 일은 아니겠죠. Тэний бүгднийг онцлоод эмчилнэ гэдэг нь нэлээд амархан зүйл биш ээ. 그래서 좀 경험이 필요합니다. Тийм учраас одоо тийм туршлага бол хэрэгтэй. 허리 아프다고 다 똑같은 게 아니에요. Тийм учраас одоо тухайн бэлхүүс өвдлөгөөд тийм яг адилхан шинж тэмдгийн тий одоо адилхан өвчин гэж харж болохгүй юм аа. 이제 제가 치료점들을 좀 설명을 해보겠습니다. За одоо би жоохон эмчилгээний зэгүүдийн талаар ярьчих. 허리는 굉장히 중요하거든요. За нуугс сураа биш бэлхүүс сураа маш их чухал байгаа. 사실은 제대로 설명하려면 이 하나하나 가지고 또 1시간 이상씩 몇 시간씩 해야 됩니다, 사실은. Тэгээд хэрэг бүр одоо ингээд нарийн үзье гэх юм бол өвчнийг бүр дээр энэ одоо ингээд төрөл зүйл бүр дээр баг цагаас ч илүү ярих баха. 여러분들은 의사니까 한번 좀 정리 안 된 부분 직접 찾아서 공부를 하십시오. 제가 다 얘기를 안 해드릴 테니까. Та нар болохоор эмчнэр шүү дээ тий. Ямар ч гэсэн ингээд сайн ойлгохгүй мэдэхгүй байх юм бол энэ цэцсэн хэсгүүдийн тусад нь ном байдаг юм юу гэдэг тий. Олж уншаад ирэхдээ дэлгэрүүлээрээ. 이런 병들에 대해서 공부하기 가장 좋은 방법이 뭔지 아세요? Ийм зүйлийн талаар одоо эмчилгээ сурах хамгийн сайхан арга юу гэж бодож байна? 자기가 아파보는 거예요. Өөрөө өвдөж үзэх. 제가 아파보면 확실히 압니다. Тэгээд өөрөө өвдөж үзэх юм бол нэгтэй бас маш нарийн мэддэг байгаа. 그래서 저는 이거 두 개는 확실히 압니다. 제가 Тийм 아파보면. учраас энэ диск энэ тэнийг 2 3 дахь өвчний талаар би өөрөө өвчсөн учраас маш сайн мэддэг байгаа. 그리고 신이 허해서 아픈 적도 있었어요. За тэгээ бас бөөрийн маа чадвах муудаад өвдөжсэн тохиолдлууд бий. 그래서 이 1, 2, 3번은 제가 좀 잘 압니다. Тийм учраас 1 2 3 дахь өвчнийг бол би сайн мэддэг. 겪어봤기 때문에. Ягаад гэвэл өөрөө амсч үзсэн учраас. 아마 여러분들도 좀 이 중에서 겪어본 사람이 있을지 모르겠어요. Энэ дотор ч гэсэн ингээд өвдөх хүмүүс бас байгаа хаа. 그래서 허리 아픈 사람이 많다 보니까 이제 고민을 많이 하게 돼요. 이런 사람들을 어떻게 치료할까? Тэгээд одоо өөрөх нь нөгөө бэлхүүсээр их өвдөд ирэхээр тийм одоо яхам ийм өвчтөд хүмүүсийг яаж эмчлэх вэ гэдэг тийм бодол төрдөг байгаа. 제가 이제 부당쌤한테서 침등 공부를 할 때 저하고 같이 공부했던 의사가 15명 있었습니다. За тэгээ би багшаасаа одоо ингээд суралцах үед тийм одоо надаас хамт сурчсан 12 хүн байсан байгаа. 15명 의사 중에 15 байсан байна. 저보다 나이 어린 사람 한 명밖에 없었어요. Тэгээд тэр дотор надаас залуу хүн нэг ч байгаагүй. 한 명 있었어요. Нэг байсан.
근데 그 같이 참여했던 분들은 대부분 다 이제 각 파트의 전문의들이었거든요. 전문의들. мэрэгжлийн эмчнэр байсан. 예. Тэгээд ерөнхийдөө тэр суурьсан хүмүүс болохоор энэ юундээ мэрэгжлийн эмчнэр байсан байна. 특히 이제 한국에서 이 침 때문에 관심이 많은 과가 재활의학과 알아요? 재활의학과 리해빌리테이션. 이치도 юу лээ? 네. 몽골에 있습니까 재활의학과? 리해빌리테이션. 수술 좀 하고 난 뒤에 다시 회복하도록 도와줘. Хөл сэргийг хөл сэргийг. 그 타스크 있어요? 타스크 Хөл сэргийг байгаа шүү. 그 전문의 있어요? Мэрэгчлэл нь бол байгаа шүү дээ. 그거하고 마취과 마취 통증학과라고 해요. 통증 클리닉, 페인 클리닉이라고 있어요. Өвдөлтийн. 페인 클리닉을 Тэр дотор одоо багшаас нөгөө багшаас гадна 15 хүн сурч ирсэн чинь одоо тэгээд нөгөө янз бүрийн мэрэгжлийн эмчнэр байсан юм байна л да. Тэгээд саяны хэлсэн хоёр мэрэгжлийн хүмүүс байсан. Хөл сэргийг. 재활학과, 마취과, өвчин намдаа. 마취과 알아요? өвчин намдаа гэсэн. 그리고 뭐 가정의학과, За тэгээд нөгөө 뭐 одоо 내과, 소아과 뭐 다 있어요. за 정신과도 хүүхдийн 있었어요. эмчнэр, доторын эмчнэр гэл те. Одоо өрхийн эмчнэр те Монголыг бодвол өөр нэлээд өндөр түвшингийн эмч юм байл да. өрхийн эмч гэсэн байсан. 이제 그 사람들이 이제 처음에 왔을 때 당신이 왜 왔습니까? 서로 얘기를 나눴거든요. Тэгээд тэр хүмүүс одоо ингээд цуглаад яагаад энд ингээд сурахаар ирсэн бэ гэдээ ялцсан юм байна л да. 근데 다들 이제 하는 말들이 못 고치는 환자 너무 많으니까 Энэ шинж хүмүүс юу гэсэн бэ гэхээр ихэнх нь эмчилж чадахгүй өвчтөн зөндөө олон байна штэ гэсэн. 아무리 치료해도 뭐 이게 원인도 모르는 사람 참 많거든요. Хичнээн эмчилсэн ч гэсэн одоо тэр өвдөж байгаа шалтгааныг нь олохгүй байна. 그래서 여기 오면 뭔가 좀 특별한 게 있을까 하고 이제 온 거죠. Тийм учраас энд ирээд одоо ямар нэгэн өөр шин мэн те арга барил сурах нь уу гэдээ ирсэн юм а гэсэн. 그 중에 소아과 의사 선생님 한 분이 Тэр дотроос нэг одоо бас хүүхдийн эмч байсан юм 허리 байна. 아픈 지가 굉장히 오래되신 분. Тэгээ тэр эмэгтэй яасан байг бол одоо нөгөө бэлхүүсээр нүгдөд маш удсан юм байсан байгаа. 허리가 늘 무겁고 막 힘들었었거든요. Аха тэгээ дандаа нөгөө юугаар бэлхүүсээр нүгдвэл жоохон. 그래서 치료를 뭐 별 치료를 다 많이 받아보셨더라고요. Тэр хүн өөрөө ч гэсэн одоо янз бүрээр эмчлүүлж үзье гэж хэлсэн байгаа. 허리 한 10년 아프면은 그러지 않겠어요? 안 해본 치료가 없을 거예요. 10년. Тэгээ баг 10 жилийн турш өвдсөн юм байна л да. Тэгээд мэдээж 10 жил өвдсөн гэх юм бол эмчлүүлж үзээгүй зүйл гэж баг байхгүй шүү дээ тийм. 근데 그분이 이제 그 부당쌤한테 침을 맞았어요. Тэгээ тэр хүн яасан бэ бол манай багшаар маань ингээд зүг тавьсан байгаа. 침막과에서 이제 그 경험을 얘기를 해주시더라고요. Тэгээд зүг тавьсныхаа дараа өөрөө нөгөө туршлагаа суулцсан юм байна л да. 침을 맞고 나서 한 2, 3일간은 10년 만에 최고로 편했다고 얘기를 하시더라고요. За тэгээ юу гэсэн бэ бол зүг тавиулаад 2 3 өдөртөө бол одоо ингээд 10 жил дамсаагүй тэр одоо тий тайван байдлыг мэдэрлээ гэж хэлсэн байна. 그 한 번에 다 나은 건 아닌데요. Тэгээ нэг удаа тавиулаад одоо шууд эдэндэж идэхгүй. 2, 3일 있다 좀 다시 아파지긴 했습니다. Тэгээд 2 3 өдрийн дараа дахиад өвдсөн байгаа. 근데 이제 계속해서 반복해서 뜸을 뜨면서 많이 좋아지셨거든요. Тэгээд яасан бэ бол харин одоо байнга төөнүрэг тий байнга тавиад сайжирсан байна. 그 말을 듣고 우리가 다 궁금했어요. Тэгээ түүнийг сонсоод бид нар бүгдээрээ бодож үзсэн байгаа. 어떻게 치료했을까? Яаж имчилсэн юм болов гэдэг. 뭐 10년간 치료 다 해봤다는데 안 됐다는 걸 어떻게 그렇게 좀 통증을 금방 없앨 수 있었을까? 10 жил энэ чи одоо ингээд өвдсөн 10 жил одоо ингээд тий янз бүрээр имчилж үзсэн гэсэн тэгээд эдгээгүй яаж энд одоо хаана тавиад имчилж вэ гэдэг. 여러분들 제가 허리 치료하는 거 많이 보셨죠? Та нар ч гэсэн одоо нөгөө бэлхүүсээр имчилж байгааг нийтэд харсан тий. 많이는 아니더라도 조금씩 보셨죠? 허리 Ерөөдөө тийм олон биш ч гэсэн ерөөдөө л харж ирсэн мэт тий. 그 중에 제가 장침 넣는 것도 보셨죠? Тэгээд тэр дотор бас нэг жижиг зүү тавьдаг тий. Тий. Урт зүү тавьдаг. 예, 그침 맞고 2, 3일간 그렇게 좋았다고 그러더라고요. Тэгээд тийм урт одоо тийм 12 см тийм урт зүү тавиулаад ерөөдөө нэлээд сайжирсан гэж хэлсэн байна. 예, 그 침을 놓는 사람은 별로 없습니다. Тэгээд энэ ийм урт зүү тавьдаг эмч солонгос бараг байхгүй байгаа. 제가 주로 여러분들한테 가르쳐 드린 건 기본만 가르쳐 드렸어요. Би ерөөдөө та бүхэнд зааж өгсөн зүйл маань үндсэн зүйлүүдийг ярьж байгаа тийм үү? 신유, За шин유, 이게 신유, 요추 3번, 4번, 5번 쪽에 за 신유. шин유. 이게 요한이라고 그랬죠, За 요한. энэ сон юан шүү дээ тий? Юан. 예. 그리고 조금 내려가면 여기에 두납이라고 있어요. 엉덩이 쪽에 두납. За жоохон доош хам бол бүгсэн тал дүннаав гэж байгаа. 두납. 여기가 그러니까 이게 2번, 3번, 4번, 5번. 뼈가 이제 요추가 이렇게 있죠. За одоо энэ нөгөө доотлын бэлхүүсний үе шүү дээ тий? 1 2 3 4 5 гэсэн. 이 자리만 잘 해줘도 그 허리 아픈 환자의 한 반 이상은 좋아진다고 보시면 돼요. За ямчлалсан энэ газруудад сайн эмчилгээ хийж өгөх юм бол
тэр бэлгүүсээр өвддөг хүмүүсийн бараг таалах хувь нэгтгэдэг байгаа. 되게 여기가 예, 요 4번이 За 4 예, 여기가 이제 4 5-ын гол. 제일 문제가 많이 생기는 데입니다. За энд ээл 4 5-ын голд одоо ингээд хамгийн их асуудал үүсдэг байгаа. 그래서 가장 문제가 많이 생기는 아래 위를 같이 치료를 하죠. Тийм учраас хамгийн их асуудал үүсдэг тэр цэгийн хоёр талд нэмжлэдэг. Тийм учраас 4 3-ын гол 5-ын дотоод тийм үү. 이쪽도 보면은 여기 밑에 이제 세이크럼이 있습니다. 세이크럼이라는 뼈가 있죠. За энэ болохоор одоо нөгөө юуны ахар сүлийн ясаага тийм. 세이크럼 아시죠? 세이크럼. Мэднэс секром гэж. 예. 그리고 여기에 일리학본이 있습니다. 일리학 장골. За чангуулч нэг. Аа 예. 예. 여기에도 이제 관절이 있죠. За энэгээр чин 우йнүүд юу амш 관절 우이 байгаа тийм. 예. 아까 참 아까나 빼냈는데 이게 SI 조인트라고 있습니다. SI 조인트. За энийг болохоор SI joint гэж нэрлэдэг юм. 이 S는 세이크럼이고 I는 일리움이에요. 세이크로 일리알 조인트라고 그러죠. 이게 관절입니다. 이것도. 예. Одоо энэ тэр жиг арцэг ахар сүлний холбоос гэсэн үг шүү дээ. Joint 예, 이게 문제가 생기면은 발의 길이가 좀 달라집니다. 발의 길이가 예, 허리가 안 좋으신 분들 이렇게 엎드려 놓고 예, 발 뒤꿈치 길이랑 딱 맞춰보면 길이가 다른 사람들이 Тэгээ энийг 많습니다. жоохон өвчтэй байх юм уу тийм ингээд асуудал үүссэн тохиолдолд хөлний урт өөрчлөгдөж эхэлдэг юм байна л да. Тэгээд ийм хүмүүсийг хэвтүүлээд одоо нэг өвлминээс нэг тааруулаад үзэхээр яадаг зүрцсэн байдаг юм. 근데 이 치료를 하고 나면은 이 허리 길이가 같아집니다. Тэгээд энд нь имчилгээ хийх юм бол тэр одоо ингээд хөлний зөрүүтэн тийм нэг алхам болоод имчилгээ яадаг хэвэнтэй ордог байгаа. 이 요한의 위치가 За энэ юаны одоо цэгмэ. 겉에서 보면은 허리에 눈이라고 쏙 들어간 부분이잖아요. За тэгээ энэ юаныг болохоор одоо юу гэдгийг бол бэлхүүсний нүүд гэж нэрлэдэг шүү дээ тийм. Яадаг хохоогод орсон хоёр газар гэдэг шүү дээ. 예. 근데 저는 처음에 이 요한이 이 관절 쪽에 있는 줄 알았어요. 이 관절. 아하. Тэгээ би анханд болохоор 요 энэ 근처. аха энэ юаныг болохоор энэ холбоосон дээр байгаа баг гэж боддог байсан. 어떤 사람은 이쪽에 있거든요. Зарим хүмүүсийн болохоор энэ холбоосон дээр 어떤 байж. 사람은 좀 바깥쪽에 있어요. Зарим хүмүүс 좀 гадаг гэж байдаг байгаа. 자리분이 제일 심하더라고요. 예, 예. 그래서 저는 그냥 고민을 많이 하다가 초반에는 이 관절 찾아서 침을 많이 놨거든요. 실제 들어간 부분에 침을 많이 놨는데 그냥 나중에는 그냥 겉에서 봐서 이게 쑥 들어간 그 자리에다 그냥 치료를 합니다. Тэгээ тийм учраас анхандаа багш болохоор яг энэ хохор хэсэг дээр одоо яаж яагаад энэ гаднаас харал мэдгэжтэй шиг хохооц хэсэг те тэрэн дээр ихэд хэвтүү тавиад имчилгээ хийдэг байна. 허리가 이렇게 있는데 허리의 쉐입을 결정하는 근육이 중요한 게 두 개가 있습니다. 허리의 쉐입, 허리의 모양을 예. За тэгээд бэлхүүсний одоо энэ хэлбэрийг хадгалдаг маш хоёр том чухал булчин байд юм байна л да. 뭔지 아십니까? 어떤? Та нар мэдхүү хэлбэрийг хадгалдаг булчин. 아까 제가 스프린이라는 걸 얘기했었어요. Тэгээ түрүү багш спрейн гэсэн. 교통사고가 났다든지 갑자기 막 허리가 놀랬다든지 할 때 허리가 이렇게 쉽게 구부리지 못하게 이렇게 뻣뻣하게 서 있잖아요. 허리가 서 있어 허리가 뻣뻣해집니다. За тэгээд ингээд энэ осолд орох ч юм уу эсвэл гинт нөгөө нэг энэ юугаар хатгаж өвтгөр яадаг энэ нэгээд нугардгүй шүү дээ. Яг энэ бэлхүүс хэсгээр хөдөлдөг юм. Дуулчтай юм. 허리가 이런 식으로 이렇게 굽어 있거든요. За энийг хадаа энэ ийм болчтой гинэ. 여기 이제 꼬리뼈가 있고요. 세이크럼 За энэ торн уюуны 1, 2, 3, 4, 5입니다. 이런 식으로 굽어 있잖아요. За ийм хэлбэртэй болчтой юм байна. 이 굽은 것을 뭐라고 그러죠? Энийг юу гэдэг вэ? Хотоочтой. 예. 그 러시아 말입니까? Орсоор мо асуултэж. 영어로 하면 이게 로도시스라고 하거든요. 로도시스. Англиар 로도시스라고. лотос. Депоз лотос. 어쨌든 Лотос. 이 정상적인 모양이 허리가 건강하다는 증거인데요. За тэгээд ийм тэр угаас нөгөө хэвийн одоо нөгөө бэлхүүсний хэлбэр шүү те. Тэр маань юу гэсэн үг вэ? Тэр бэлхүүсийг эрүүл байна гэдгийг харуулдаг байгаа.
이제 아프게 되면 이렇게 반듯해집니다, 허리가. Тэгээ одоо ингээд ийм хэлээстэй байхаар яадаг вэ? Чи ирүүл гэсэн. Гэтэл ингээд бүр тэгшэрчтэй байна. 예. 이렇게 좀 반듯하다는 얘기는 뭔가 좀 문제가 있다는 얘기인데요. Ийм тэгшин болсон одоо тэг тэгшин гэх юм дээ. Ингэх юм бол тэр юунд асуудал үүсэ гэсэн үг. 이런 모양을 가지고 있을 때 주로 그 문제를 나타내는 근육이 두 개가 있어요. Тэгээд энэ үед одоо ингээд ший тэмдэг илэрдэг хоёр тийм болчин байна. 여기 보면은 12번째 12 дахь 예, 그 척추가 있습니다. 척추뼈가. 그리고 거기에 이제 12번째 늑골이 있어요. 아니, 저기 갈비뼈가. За энэ 12 дахь T12 шиг T12-ээс ингээд хавуулаад хавирганы үе явж байгаа ш хавирганы яс. 여기도 보면은 이제 두 번째, 뭐 세 번째 이쪽 척추에서 시작하는 근육이 있습니다. 여기가. За одоо 1-ээс 2-аас эхэлсэн одоо ийм юунууд булчингууд байгаа. 이것을 소아스 머슬이라고 그래요. За 소아스 энэ 머슬이에요. булчныг болохоор 이것은 여기에 붙는 게 아니라 이 앞쪽으로 가서 허벅지에 붙습니다. 다리에. энэ болохоор одоо ингээд урагшаага яваад энэ юутай холбогддог юм л тийм цав хэсэгтэй. 이 소아스 머슬이 За англиар болохоор суваас 예, 허리에 있는 어떤 많은 문제들의 많은 문제를 일으킵니다. 이게 문제가 있으면 여자 산부인과적인 질환도 많이 있고요. 그리고 어쨌든 이것이 이제 요 안쪽까지 펠빅 캐비티까지 가다 보니까 이 근육이 하여간 중요한 영향들을 많이 끼칩니다. 그 생식기 쪽에. За 2 3-аас ингээд явсан булчин маань яадаг вэ? Цав руу ирдэг гэсэн шүү, тий. Тийм учраас энэ маань болохоор нөгөө нэг бэлэг эрэхтэй эмчичүүдийн одоо ингээд өвдөх юм бол эмчичүүдийн эмчилгээнүүдийг хүмүүс их хийлгдэг байгаа нь өвдснөө хаа. 이거는 이제 12번째, 12번째 늑골하고 여기 장골하고 붙어 있는 근육이 있어요. 여기 이제 이쪽하고 붙어 있는 근육. За энэ одоо тэр дээрээс энэ 12 дахь хавиргаас цангуй одоо энэ юу Аацмын яс хүртэл явсан юу байгаа юм. 이것은 이제 쿼드라투스 룸보름이라는 근육이 있고요. За энэ булчинг болохоор англиар 쿼드라투스 룸보름. quadratus 스페링은 제가 장담 못합니다. За тэгээд би нөгөө юу дуулгаар нь мэдэж байгаа бичгээр сайн зарынаас алдаж байгаа гэх гэн санацсаад байж. 다 외진 못하니까 비슷할 겁니다. 그래도. Ерөөдөө юм. 예, 이것은 이제 소아스 머슬이라는 거예요. 소아스 머슬. 소아스 머슬. Энэ суасан шүү дээ. Энэ хороо нөгөө босон булчин байна. 그래서 이 신유를 치료하는 의미가 Тийм учраас энэ шинүү гимчилдэг шалтгаан нь болохоор 이게 이제 이 방광경 일선에서 방광경에 신장을 치료하는 이유가 의미가 있지만은 신장 보로를 치료하는 의미가 있는데요. за одоо шинүүдэд дарах юм бол эмчилгээ хийх юм бол одоо бөөрийг эмчилж байгаа утга учир байгаа. Энэ бас юуны давсагны нэгдүгээр юмдэр байдаг юм л да. 근육으로는 이 소아스 머슬을 치료하는 또 의미가 있습니다. За тэгээд бас булчингийн хувьд болохоор энэ суас мус гэдэг тий энэ булчин гимчилдэг байгаа. 그리고 이 근육이 이제 만나는 부분에 За тэгээд энэ булчингийн одоо нэг энэ дээрээс ирж байгаа булчин байгаасаа тий энэ булчин хажуугаас ирж байгаа булчингийн уулзалт 같이 만나는 요 부분이 또 이 스프레인이 있을 때 많이 아파요. За тэгээд энэ хэсэг маань яадаг бол энэ спринг гэдэг өвчин байх тохиолдолд их өвддөг 이 байна. 근육에 문제가 생길 때 여기를 눌러보면은요, 그 아프다는 말들을 많이 합니다. Тийм учраас энэ дээр нэг дарахаа бол хүмүүс яадаг их өвддөг шилдэг юм өвчтэй. 여기가 무슨 자리죠? Энэ ямар юу лээ? Шинүү 3번, 4번 사이에 3 4-ийн хооронд 줄이 여기가 지실인데. жишрээ. 그래서 현대의학에서도 이쪽에 이제 스프레인이 있을 경우에 여기에 이제 침을 놔서 치료를 하는데요. За тэгээд өрний яндрын ухаанд гэсэн яадаг бол энд бас жижиглээд энэ газар зүү тавьж имжлэг хийдэг байгаа. 이게 소아스 컴파트먼트 블록이라고 얘기합니다. Энийг болохоор 소아스 컴파트먼트 compartment block гэж 예, байна. 블록. block гэж 예. байна. 여기를 이쪽으로 침을 쭉 찔러가지고 이제 요 두 개의 근육의 어떤 뭉침을 좀 해결해 주는 근육이 땅땅하게 뭉쳐 있는데 그래서 허리가 뻣뻣이 섰거든요. 근데 그것을 좀 풀어주는 데를 여기서 많이 풀어줍니다. Тэгээд өрний яндрын ухаанд яадаг тийш ингэ зүгээр хатгаад энэ нэг булчин надад чангарсан байгаа шүү тий. Энэ зүгээр хатгаад ингэ зөөлж гэж юм байна булчингийн. 이 소아스 컴파트먼트 블록이라는 말 들어보셨나요? Таны энэ сонсч ирсэн үг нэ? 소아스 컴파트먼트 블록
아마 마취과에서 통증 클리닉이 있다면 거기서 아마 이걸 할 겁니다. Энэ мод нэг өвчин намдах тийм эмнэлэг байвал эмчилдэг юм. Болок тавьдаг шүү дээ. Өрөөний хариг ус гэдэг. 그래서 우리가 Энэ 주로 харин одоо нэг юу шүү дээ бэлхүүс байгаа шүү тий. Бэлхүүс ингээд бүр ингээд хөдөлгөөнгөө болоод ингээд шулуун босон тохиол энэ эмчилэг өргөний ангаа хийдэг юм байна. Болок хийдэг. 요 자리도 요한도 되게 이 쿼드라투스 룸보름이 와서 일리아 크레스트에 붙는 일리움에 이제 붙는 위치에 있기 때문에 여기도 허리 안 좋은 사람들이 통증을 많이 느끼는 자리입니다. 요 자리도 허리 아픈 사람들이 통증을 많이 느낍니다. 여기도. За тэгээд энэ Юан гэдэг энэ цэг байгааз энэ одоо энэ чигсэн яадаг үл одоо энэ дээр бучин энтэй одоо гэж яадаг учраас энэ зөвлөлийг маш их мэдэрдэг юм. 우리가 허리가 아픈 환자들이 왔을 때 이 사람이 어디가 문제 있는지를 알려고 할 때 이런 포인트들을 좀 눌러보면 도움이 돼요. Тийм учраас одоо ингээд бэлхүүс нь өвддөг гэсэн өвчтнүүд ирэх юм бол та нар яг одоо энэ сүү байгаа шүү дээ. Яг энэ цэгүүд дээр ингэж дарж үзээ гэх. Тэгэх юм бол илүү бас нэмэртэй. 가장 흔한 경우가 요 4번과 5번 여기 누를 때 굉장히 아파하는 사람들이 많죠. хамгийн илбэг тохиолдол нь 4, 5-ийн 5 тэгээд 5-ийн доод талын сүүдэд дарах юм бол өвддөг байна. 그리고 이 여기가 아플 때는요, 여기가 아프면 살도 같이 아프거든요. 살. 그냥 누르지 않아도 살만 살짝 꼬집어 봐도 아파합니다. 되게. Тэгээд энэ өвддөг хүмүүсийн хувьд яадаг бол маханаас хамт өвдчихийдэг учраас зүгээр л маханд ингээл баг зэрэг маханаас татахаар яа гэдэг тэгж дурддаг. 저희가 저기 그 세왕돌란에 갔을 때 бид нэр сайхан дулаанаар явсан байгаа. 아줌마 한 분이 그냥 진단만 받으러 왔었어요. Ахаа тэгээд нэг эмэгтэй ирсэн байгаа. Тэгээд яасан байг зүгээр онцлуулах гэж ирсэн юм аа. 허리가 아프다고 그러는데 Тэгээд бэлхүүсээр өвддөг гэж хэлсэн байгаа. 그때는 좀 제가 그냥 꼬집어서 진단했습니다. 꼬집어 봤어요. 꼬집어. За тэгээд би татаж үзсийг нь арьсан. 쭉쭉 꼬집어 봤습니다. 예. Арьсуулсан жоохон 그랬더니 татсан. 여기 꼬집을 때 아플 때 이쪽을 꼬집은 거하고 이쪽 꼬집은 거 아주 큰 차이가 있었어요. Тэгээд одоо энэ баруун талаас нь татах, зүүн талаас нь татах хоорондоо маш ялгаатай байсан байгаа. 예, 아픈 쪽 꼬집으면 훨씬 아픕니다. Яг л өвчтөй газар нь хүрэх юм бол угаас л те хөрвөө буюу өвдөж юм. 이렇게 눌러서 아픈 자리가 있을 때는 그 치료 효과가 훨씬 더 잘 나타납니다. За тэгээд ийм газрууд нь одоо ингэж шинжлэхтэй газрууд эмчилгээ хийх юм бол илүү их үр дүн төрдөг юм. 이게 무슨 구멍인 줄 아세요? Энэ ямар нөх гэдэг мэдхүү? 이게 선골능이라고 이제 여기도 이제 신경이 나오는 구멍이 있습니다. За энэ нэг мэдэрлүүд гардаг нөхөнд. 예. 여기도 여기는 이제 경락 이름이 상뇨, 차료, За юуны нэрүүд нь 중뇨, 하료 이렇게 얘기합니다. 상차 중하 이렇게 얘기를 하는데요. аха. 상뇨, 차료, 중뇨, 하료. За тэгээд сүүдийнх нэр нь болохоор 산요? 산요, 료, 산요, 차료, 차료, 준요, 하료 гэдэг. 차료. 이 중에서의 차료가 여기가 안 좋을 경우에 그 허리가 아프기도 하고요. 또는 생식기 쪽에 문제도 잘 생깁니다. За тэгээд энэ чариу дээр одоо дээрээс хоёр дахь чариу гэсэн шүү те. Чариу дээр өвдөх үед болохоор яадаг бол бэлэг эрэхтний бас өвдлүүд байдаг. 이게 S2라고 세이크럴 러브가 나오는 두 번째 세이크럴 러브. За хоёр дахь одоо нэг 포르투갈의 세이크럴 러브 갈등. аргын юу лээ? S1, S2, S3, S4로 явдаг шүү те. тий цаг. 예, 되게 여기가 이제 여기 꼬리뼈인데요. За энэ болохоор тэр юуны ясаага шүү дээ. 꼬리뼈, 꼬리. 예. 콕시스라고 하죠. 콕시스. Ахар сүл тий. 콕시스하고 여기 다섯 번째 여기 한 중간 정도에 이게 있습니다. 가운데 정도. За тэгээд энэ тэр 5-ын доторын тэгээд 5 энэ S4-ийн 2-ын баг гол хавцны чариу байдаг юм. 예. 오늘 우리가 침을 놔봐야 될 자리가 이제 이 자리들입니다. Өнөөдөр бидний зүү тавьж үзэх ёстой цэгүүдийн цэгүүд байгаа. 예. 그래서 이따 두납은 12cm짜리 한번 꽂아보고요. За энэ түнап болохоор 10 см-ийн зүү тавьж 예, үзнэ. 여기도 이제 구멍을 찾아서 한번 찔러보겠습니다. За энэ газруудад ч гэсэн бас ингээд тэр нөхрийн ноолоод бүгд зүү тавина. 사료, 차료, 준요, 하료. 그래서 우선 기본을 하고 이제 아까 제가 여러 가지 병을 얘기를 했는데 아하. 그것들을 다 지금 설명할 수는 없어요. 어떻게 치료하는지에 대해서. За тэгээд ерөөхдөө энэ л үндсэн нөгөө нэг имширийн цэгүүд ч тий. Тэгээд юу яавал
түрүү багш одоо нэлээд хэдийн янзын өвчтөлдөр ярьсан байгаа. Тэгээд нэг бүчлэн ярих юм бол бас цаг байхгүй байгаа. 그것은 이제 나중에 진료하는 것을 직접 보시면서 옆에서 기회가 있으면 그때 보시길 바랍니다. Яхаа тэр болохоор дараа нь боломж олдох юм бол хүмүүсийг эмчилж явах үед болохоор арай. 잠깐 쉬었다가 이 자리에 한번 침 놔보겠습니다. За 제가 жоохон эрэгтэйчүүдэд юу аа? 장골링이 굉장히 차이가 많이 나는 경우가 많아요. Тэр нөгөө 보통은 한 이 정도에 있는데 이게 만져보면 뼈가 여기까지 올라와 있거든요. энэ нөгөө энэ юуны ясны шинэ үлээ ташааны энэ ясны эртний хүмүүс ямар ялгаатай байдаг гэнэ зарим их бүр дээр зарим бүр доор байдаг гэнэ ялгаатай байдаг. 좀 기니까 좀 넓은 느낌이 들죠, 간격이. Харах юм бол жоохон өргөн багаз. 여기도 이제 요한이 여기에 있습니다. Юу аа? 그 두납은 여러분들이 가장 잡기 힘든 곳이 두납이라고 엉덩이에 있는 자리인데요. Та нар олоход хамгийн хэцүү тэр цэг болохоор түнап гэдэг энэ дэр үүсвэр дэрдэг. 예. Тэр нэг араа 여기서 보면 이게 여기 엉덩이가 이렇게 계곡처럼 형성되어 있는데 끝나는데 여기가 있잖아요. 제 харах юм бол энэ одоо нэг төсгөл багаз. Харин 여기서 이렇게 이쪽으로 가서 이 시기지 яваа. 반드시 가서 이 요한이 내려오는 곳 근처에 있습니다. 약간 바깥쪽에. 예? Энэ огтлохсоор биш. Харин 여기서 이렇게 가서 보면 전체에서 중간인데 за энэ хаа мэдээж ингэж харах юм бол энэ гол хайсан байгаа. 전체에서 이 중간쯤 되는데 약간 요한보다 바깥쪽인 경우가 많고요. 사람마다 조금 다릅니다. 이건 이 정도. 예. 네. 중간 정도 되는데요. 거의 좀 예. 엉덩이 살이 굉장히 많네, 근육이. Үлчи ихтэй байгаа зү. Энэ дэр. 그리고 여기가 이제 꼬리뼈가 있는데요. За одоо тэнд 여기서부터 энэ ясаас 여기 한 중간 정도. энэ хоёрын голд гинэ. Энэ 예, 중간 정도 양쪽 옆쪽으로 이제 보면은 хоёр 여기 талд нь харах юм бол 차료가 있습니다. 차료. 차료. 예, 여기 좀 들어간 느낌이 있습니다. 돌아 있어. 그 지실은 여기 이제 입쪽 여기가 за 있거든요. 지실. 예, 여기가 그 아까 말씀드린 것처럼 허리가 좀 잘 빳빳하게 있는 사람들, 허리가 이렇게 굽어지지 않은 그런 사람들 경우 여기가 아픈 경우가 종종 있습니다. Ерөнхийдөө нөгөө хүний бэлхүүс яадаг гэвэл энэ юм бий байгаас хогор отоогаас тий. Тэр өвчин тохиолдолд энэ тэгшин байдаг гэсэн шүү дээ тий. Энэ тэгшсэн байдаг. Тэгээ тийм учраас тийм хүмүүс яг энд нэгээ дарахаар өвддөг гэнэ. 자, 여기에서 이제 다른 자리는 그 침 놓기가 그렇게 어렵지는 않은데 За эндээс нэг өөр зүгүүд зүй тавьдаг. 여기가 좀 가장 어렵습니다. хамгийн хэцүү нь болохоор энэ 앞. 허리가 아플 때 원래는 이제 그 골륜과 유중을 놓고 이렇게 올라오는 게 좋거든요. За тэгээд энэ бэлхүүсэн дээр зүй тавих үед яг хөлний үлмэл дээр байдаг шүү тий. Тий. Доороос ихлүү зүгээр гинэ. Доороосоо. 지만 신유를 넣고요. За шиний. 차리요. Машин бааж зүй биттэй үүд шүү дээ. Ер нь бол зүй биттэй үүд гэсэн. Ер нь бол түн ер нь 예. 조금 이따 집어넣으면 좀 덜 아픕니다. 지금 누를 때 아팠을 때 아픈 거 무시하고 막 누르지 마시고 집어넣지 마시고 좀 기다렸다가 다시 한번 밀어내면 좀 안 아프게 들어갈 수 있어요. Тэгээ зарим хүмүүс яадаг бол ингэж хатахаар өвддөг шүү дээ. Өвдсөн тохиолдолд шууд ингэж оруулахгүй гэж жоохон амраах хэрэгтэй гинэ. Тэгж яагаад оруулах юм бол дош явдаг гэж. Өвдөж байна нэ? Ха? Хайгон гэсэн. 그냥 들어가는 데까지만 넣으면 됩니다. За анх хүртэл оруулах болно гэж.
달дарчлаа зүү далдарчлаа. 침을 이렇게 가운데 놓는 게 있고요. 옆으로 놓을 수도 있습니다. 약간 옆쪽에다가. За тэг зүг яг тэр цэгэн дээр нь тавьж болно. хажуу талд нь тавьж болно. 이 옆쪽에다가요. хажууд нь тавьж 그러면 아픈 방향에 있는 지금 들을 그쪽에 그건 옆쪽에다 그렇지. 놓으면 더 깊게 들어갑니다. ялангуяа өвдөж байгаа цэгийн яг өвдөж байгаа тэр яг хэсэг рүү чиглүүлээд чиглэсэн хас хэсгүүд нь тавил илүү хүн ордог. 가운데 때 넣는 게 더 좋고요. 그게 안 들어갈 때 이제 옆에다 놓을 수도 있습니다. Тэгээд ингэж голоор нь тавьсан. Тэгээд тэр голоор навхад нь хажуугаар тавьсан ч болно. 신경을 침을 찔렀을 경우에 예. 큰 문제되지 않습니다. 문제 안 되면 괜찮습니다. 이 침으로 신경 어떻게 끊거나 그러지 않으니까요. 그리고 실제 그 현대의학에서 하는 그 블록이 있습니다. 너브 블록이라고 하는데 일단 그것은 주사기로 깊게 찔러가지고 그 뼈를 터치하고 신경 부분에다가 그 약물을 주입을 하거든요. 예, 주사기로. 훨씬 깊이 들어갑니다. 그거에 비해서는 침은 훨씬 안전합니다. 요만을 넣고 여기도 다 들어갑니다. 넣으면은. 차류도 해요? 예? 차려도 해요. 차려도 더 아이고. 사료를 할 경우는 그 아까 전에 말한 그 구멍을 통과시키는 거예요. 통과하는 게 좋은데요. 사람. 예, 어렵습니다. 부당 선생님도 그렇고 저도 그렇고 아마 반 정도밖에 못 집어넣습니다. 여기는 실제 카메라를 보면서 이게 시암이라고 해서 뼈 구멍을 확인하면서 침을 찔러도 잘 안 들어가는 자리입니다. 어디 차려? 예, 자료가 아까 구멍 있어요? 예, 그만큼 구멍 찾기가 힘든 자리예요. Тэгээд нөгөө багш түрүү самбар дээр зурчихсан нөгөө нэг нь ахар сүлийг зурчаад нүхнүүд байсан шүү дээ тий. Тэгээд доороо нүхтэй байсан шүү дээ тий. Энэ нүхийг ингэж олж бас яг хэцүү гинэ. Багш байтах багшийн багш нь ч гэсэн яхад хэцүү. Тэгээд нөгөө юугаар видео бичлэгээр одоо ингэж нөгөө антом зураг байсан шүү дээ. Тэрийг харж яагаад ингэж тавьсан ч гэсэн гэж яг тэр нүхэнд нь тааруулж явуулж 이 тайваа. 정도면 들어갔습니다. 이 정도면 구멍 들어간 거거든요. Энэ төр нүхэр нь орсон гэсэн үг байхгүй юу? 여기 좀 걸린 느낌입니다. 안에서. За дотор сайн нэг юм тэг 비슷한데도 조금 차이 같은데 여기는 들어갔는데 여기는 안 들어갔어요. тэг 그죠? 특징입니다. 분합은 제가 장침을 한번 나오겠습니다. За одоо том зүйл юм. Орцуу тийм аа. Энэ тийм буюу орцуу. 장침을 놓을 때는 Үгүй. 항상 알코올 솜으로 양쪽 손을 잘 이렇게 발라야 됩니다. 장침을 놓을 За 때. тэгээ урт зүй тавих тохиолдолд хоёр гараа хоёулыг спидер сайн ингэж ариутгах хэрэгтэй. 이게 어느 쪽 다리가 뭐 저린 적이 있다. Энэ хоёр хөдөөч айл нэгэнд нь ширүүсрүү тавтаг газар бий юу? 대개는 이게 그 라디에이션 그러니까 사이어틱하니까 방사통이 있을 때 좀 뻗치는 방사통이 있을 때 놓는 자리입니다. 여기는. Тэнд ямар үе тавьдаг бол доошогоо ингэж тий хатуу өргөж өвдөөд юу яадаг шүү дээ. 예. За шүргээс татах тий татаад тийм тавьдаг. 그때 논다 하더라도 침 맞고 나서 이제 뻐근한 게 좀 오래 갈 수가 있어요. 뻐근한 느낌이 며칠 갈 수도 있습니다. 그러니까. Тэгсэн ч гэсэн өвдгөн багстай ч гэсэн хатуу өргөд татаад байгаа юм шиг юм хэд хоногт өвдөлт юм байна. 조금 지나면 괜찮아지니까 혹시 여러분들 오늘 나보고 좀 뻐근하더라도 그냥 괜찮다고 생각하십시오. 예. Тэгээ хэд хоногт зүгээр болдог шүү. өндөр та нар асуу тавьчихад хөлчин жоохон эвгүй өргөдөж магадгүй. 예. 힘을 빼야 됩니다. 힘을. За суулаарай. суулаа. 예. суулал гэж юм. 예, 힘 빼야 됩니다. 힘 빼야 안 아파요. суулал өвдөхгүй. 예, 이 정도까지만 넣어보겠습니다. 진행이 저단 붙여도 잘해요.